mga cellphone sa ubong nga panahon, minuto, atong i-google, atong ihatag usa sa Ginoo ang atong igdulungog, ang atong mata, tibok yung lawas mga kaigsunan atong ihatag sa Ginoo nining adlaw. Amen. Aron dili masayang atong panahon, ania kita karon o ang atong kalag nga nagkinahanglan sa pagkaon nga espirituhanon mabusog mga kaigsunan pinaagi sa atong kooperasyon sa pagpamati sa iyang mga pulong. Andam na ba ang tanan? Amen. Okay. So atong basahon ang pulong sa Ginoo nga na makita sa Marcos 9, 43 o 44. Ug kung ang imong kamot mao ang makaangin kanimo, putla. Labi pang maayo nga mosulod ka sa kinabuhi nga pungkol kaysa adunay duha ka kamot nga moadto ka sa impyerno, ngadto sa kalayo nga dili gayud mapalong, diin bisan ang ulod dili mamatay, ug ang kalayo walay pagkapalong. Magampo kita. Hallelujah. Amahan nga Dios, ani ano sab ang imong ubos nga alagad, magapanulti sa imong mga katawhan. Amen. Wala ko'y mahimo sa akong kagulingon kung ako lamang. Apan dako kayo kahimuan kung magapamuhat ka karon sa matagusa. Gikan sa pinakabatanon nga niya karon hangtod sa pinakaham nagampo ko nga magahatag kaming tanan sa among idulongog sa among mata aron masabtan namo Ginoo ang imuhang mga mensahe nining adlaw. Nagampo ko Ginoo nga walay bisan unsa bisan kinsa nga makadisturbo. Hinunua o Dios ang matagusa kaming tanan, makabaton og tinuoray nga pagtahod kanimo nga maoy tinuod nga kahulugan sa pagsimba. Amen. Gamita ang imong ubos nga alagad Ginoo. I-acknowledge na ko Lord nga ang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo nga maghahatag kanako sa kaalam ug kahibalo ug sa abilidad sa pagpamulong Ginoo aron masabtan ang imuhang mga mensahe. Amen. Akong isalig itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang tema sa mensahe mga kaigsunan is pain for a greater gain. Matud pa, tinuod og dili, ang usa kuno kaagila mga kaigsunan pwede mabuhi og 70 ka tuig. Apan ang agila kinahanglan mga kaigsunan maghimo siya pinakalisod nga desisyon sa dihang moabot na siya 40 ka tuig. Either mamatay siya or ma-revert. Unsa may himuon sa agila human sa 40 ka tuig aron moabot siya og 30 ka tuig. Matud pa kinahanglan mga kaigsunan nga iyahang pulungon ang iyang sungo nga bawog na kaayo. Mulupan siya sa taas kaayo o ibunggo niya ang iyang sungo dito sa bato aron lang yun mapungkol kay agi sa kabawog na kayo siya sungo kay tigulang na kayo maglisod na siya kao. Dili tingali makas ang mga kaigsunan pero pwede makas pwede po siya mamatay kung dili siya makabaw mo kontrol. O sa diha nga magmalampuson siya sa pagpulong siyang sungo, kinahanglan na po mag-antos siya pila ka bulan nga dili makakaon niya itong mga pagkaon nga buhi kaya ang pagkaon sa gila
Kinamukaon sila katong mga buhit yun. Kunis-kunison silang sungo. Mag-antos siya pila ka bulan, dayon iyang iyang ikisi-kisi ang iyang lawas, aron ang mga baga kanyang balhibo diri makaigsuonan, mga tangtang. Muna'y proseso sa usa ka agila, aron mo extend ang iyang kinabuhi human sa 40 ka tuig. Hilabihang lisura makaigsuonan. Sumala sa atong tema, pain for a greater gain. Human ni ini mga kaigsunan, bubalik ug tubo ang iyang mga balhibo nga nang tangtang, doon bubalik ug tubo iyang sungo. O mas kusgan pa siya kaniadto o pwede siya mabuhi og 30 katuig pag-usap. Ingon ang Hebrews 12:4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Sa inyo kunong pagigpisog tungod sa pagtangtang sa sala, pagbiya sa sala, wala pa'y nag-ula og dugo, wala pa'y nagpatulo og dugo. Nakadesisyon ba ta sa una mga kaigsunan sa atong pagdawat sa Ginoo? Nakadesisyon ba ta nga mubiya sa sala? Mutalikod completely sa sala? Matod pa sa pulong sa Ginoo, wala pa'y nagpaula og dugo. Ang atong Ginoong Hesus lamang mga kaigsunan ang nagpaula sa dugo alang kanato. Pay for a greater gain. Kinahanglan day mga kaigsunan nga atong langkaton sa hingpit ang sala nga nagpilit kanato mga kaigsunan. Number 1, God disciplines those who He loves. Ang Diyos nagdisiplina sa mga gihigugma niya, sa mga anak niya mga kaigsunan. Kay kinsa bang amahan nga dili mo disiplina sa iyang anak? Dili mo kastigo sa iyang anak? Karon na westernized na tama kay so no, dili na ta ka-antigo mo disiplina kay itong anak kay agi sa balaod sa vawsi. Dapat dili magkaigsunan atong standard sa pagdisiplina sa kinabuhi ngadto tong mga anak mubasi sa pulong sa Ginoo, dili sa standard sa kalibutan. Kay kining mga anak nga gihigugmas Ginoo, iya gayong kastiguhon, iya gayong disiplinahan. Ingon sa Proverbs 3:11, my child, do not ignore it when the Lord disciplines you, and don't be discouraged when He corrects you. Sa atong panahon karon sa iglesia mga kaigsunan, sa espirituhanon nga kahimtang nag-aliin ang pag-implementar sa mga kabalauran sa Dios batok sa pagdisiplina sa mga katawan. Kay kun dinhi sa church istrikto kayo ang imong pagpanudlo o implement kang disiplina, mingon man dayon ang usa naay daghang simbahan sa kilid, pila ray pagbalhin, dili ka execute og disiplina tungod kay na spoil ang mga kadaghanan. Dili tingali diri no, wala tingali na diri, ma-spoil mga kaigsunan. Kung saan na lang mga kaigsunan og dili ma-implement ang pagdisiplina sa Dios sa iyang mga kanakan. Nagingon ang pulong sa Ginoo, dili nato ibaliwala ang mga disiplina sa Dios og dili ta maluya, dili ta ma-discourage kung masinati nato ang mga pagkastigo sa Dios. Ang correction sa Dios mga kaigsunan, dili ta ma-discourage. Ingon diya sa Hebrews 12:6, for the Lord disciplines those He loves, and He punishes those He accepts as His children. Ayaw kaibog, ayaw kasina, kung dunay mga tao nga nagpatuyang sa pagbuhat ug dautan, unya gipasagdahan ra.
Kay ang nahimong anak disiplinahon sa Ginoo. Amen. Magdula-dula imong anak diha sa eskwelahan magigsunan. Uban sa mga bata na imong anak. Kung magbinuang imong anak, imong badlongon, pero kung magbinuang tong uban, wala kay paki kay dito nimo anak, di pwede nimo badlongon, di nimo pwede sila hilabtan. Ang imuhang atimanon ang imuharang anak. Kaya kung dili kita makagsunan mo dawat o disiplina, ingon diha sa ubang mga sitas, basin og kita anak sa gawas. Apan ang mga tinuod nga anak sa Dios mudawat og pagbadlong kaniya. Amen. Hello. Amen. Ang atong buhaton magigsunan kung makahimo tag sayop at tubangan sa Dios, be sensitive to God's interventions. Kinahanglan sensitibo ta makagsunan. Dili na unta maabot pa sa punto nga badlongon ka sa pastor diri sa sulod sa church. Ikaw na mismo mga kagsunan nganong kinahanglan ta mag-Bible study permanente, nganong kinahanglan tag mamati og mensahe, nganong magbasa ta sa Biblia, kay dapat kita mismo sa atong kaugalingon sensitibo na ta sa himuon sa Ginoo sa iyang pagbadlong diha sa atong kaugalingon nga pagpamanandong. Unya, kung nakita na to karon nga kita naghimog sala, acknowledge immediately and respond quickly. Ayaw langana mga kaigsunan. Hallelujah. Number 2, God wants His children to live a holy life. Ngano man nga badlungon sa Ginoo kita mga kaigsunan, tungod kay walay laing tuyo sa Dios nga kitang tanan nga iyang mga anak magkinabuhi nga balaan diha sa iyang atubangan. Amen. Are you listening to me? Amen. Pastor, kanusa man pwede magsugod o kinabuhing balaan ang mga anak sa Dios at the age of accountability sa dihang nakasabot na ka, gikan sa pinakabata nga nakasabot na, magsugod na og pangandoy sa pagkinabuhing balaan. Amen. Ngano man mga kaigsunan nga importante man kaayo ang pagkinabuhing balaan. Ingon sa Binisaya, kay sila sa pagkamatuod nagakastigo kanato kining amahan nga diri sa kalibutan, kitang mga amahan nga literal nga amahan magakastigo kanato sa hamubo nga mga adlaw sumala sa gihunahuna nilang maayo. Apan siya alang sa atong kapuslanan, ang Dios alang sa atong kapuslanan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. So ang pinaka-purpose nganong dawaton nato ang mga pagbadlong o pagkastigo mahimong sakit kini tungod kay walay laing tuyo ang Dios kanato nga mahimo kitang balaan sa iyahang atubangan. Amen. Dili religiosity mga kaigsunan ang dipangandoy sa Ginoo karon ang kinabuhing balaan sa matag usa. Ngano man, nganong importante kaayo ang pagkinabuhing balaan. Ingon sa 14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. To be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Maayo nga niya ka, tungod kay mo na'y paagi. Apan without holiness, unsay kapuslanan sa kaluwasan nga naangkon sa katao, kung dili siya makakita sa Ginoo. Nganong importante ang pulong kay mo lamang ang elemento aron ang tao mahimong balaan. Because without holiness, no one will see the Lord. Amen. Karon masabtan na nimo ang pagkinabuhing daing Kristohanon, kinahanglan kabuton ang pagkinabuhing balaan. Dunay nag-text nako, balaan na di ka pastor, di ko tuo. Ano man, nataptapan ang ilang huna-huna sa kalibutan.
Naguna-una silang kaugalingong kapasidad nga dili kaya sa ilang kaugalingon ang pagkinabugbalaan. Apan sultihan tika kaya sa Dios. Kaya sa Dios. Just submit yourself to God. Kaya niya makigsunan. Dugay na niya gihimo gini. Ang iya lang ipangita karon willingness ang imong pagtuo. Kaya ang pagtuo makigsunan mao pagsalig sa mga butang nga dili makita. Natupa kung barugan nimo ang pagtuo nga ang Dios pinagi kang Kristo Hesus sa iyang dugo nahimo kitang balaan, mahitabo ka na sa imong kinabuhi mga igsoon. Amen. Ayaw pabutang nga mubalik pang Ginoo, ayaha ka magunahuna nga mahimong balaan. It's too late. Kinahanglan mo balik ang Ginoo nga kinakaplagan ka nga balaan, nagkinabuhing balaan. Kay kung way pagkabalaan, walay bisan kinsa nga makakita sa Dios. Ang pangutana karon ning taknas kabutagon. Tugutan ba nimo nga ang Dios may masunod sa imong kinabuhi? Amen. Kusga daw. Amen. Kinabuhi ang Dios. Obedience ang gikinahanglan aron mahimot ang balaan mga igsoon. Willing ka ba nga mahimong disipulo? Dagang nag-profess nga Christian, pero wala nahimong disipulo. Kung sa din ang disipulo, pastor? Ang tao nga misunod kang Kristo nga mi-undergo og disiplina. Muna'y meaning sa disipulo, mga kaigsunan. Ang disciple, nagikan na sa pulong disiplin. Daghang ni simba, daghang hingsulod sa simbahan, nagbitbit og Biblia, apan dili tanan ning undergo sa disiplina. Ang pangutana, willing ka ba nga mahimong disciple? Amen. Salamat, dunay pipila ka lugas. Usbo na ko, basig nalipat lang. Willing ka ba nga mahimong disciple? Amen. Without holiness, no one will see God. Musunod ka ba sa iyahang pamagi? Amen. I am willing, Lord. Kaya ba nato ng katahon? Amen. Hallelujah. Then, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever. Aya pa nato mabungag kining Psalms 23:6. Kung gitugutan nato ang Dios ug si Jesus mismo nga mooy mugiya nato sa dalan sa pagkabatarong, mupakaon nato, tugutan nato siya nga mo disiplina. Psalms 23:1-6, gitugutan nato siya nga mooy mupakaon sa atong kalag, gitugutan nato siya nga mooy mudalangan nato ngadto sa lunaw sipsibanan, sa tubig nga tinaw. Gitugutan nato siya nga mo disiplina nato, mutultol nato sa dalan sa pagkamataraw. Then surely goodness and mercy shall follow us, follow you and me all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord Amen. forever. Hallelujah. Mga kaigsunan ko, God's goodness remains even in difficult times, because God is good all the time. Amen. Bisag mga difficulties atong nasinati karon, bisan sa mga kalisod nga atong nasinati karon, bisan sa mga crisis nga atong nasinati karon, I tell you, God is good all the time. Amen. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos mga kaigsunan. Dunay sa kahari mga kaigsunan, hilig kayo mangayam, manghunting. Kanunay niyang kauban iyang paboritong ulipon nga Dios nun kayo. Sa batag higayon sa ilang kalampusan ang iyang ulipon, kanunay yun moingon nga God is good all the time. And all the time God is good. Nalipay kayo ang hari sa buutan niya kayo nga ulipon. Perting lipayan niya ni mga ulipon mga kaigsunan. Usa ka higayon ni ana, nanghunting ang hari unya wa niya mauban ang iyang paboritong ulipon. Sa wala damha nga panghitabo, na aksidente ang hari o naputol ang iyang kamot.
ko. Pag uli sa hari sa gingharian niya, gipangita niya ang iyang paborito kayong ulipon makagsunan og mingon siya. Naputol doon akong kamot o magugamuban. Naksadinte noon ko, mitubag ang ulipon. God is good all the time. And all the time, God is good. Nasuko kayo ang hari. Naputol akong kamot. Unya ingong ka, God is good. Gipapriso sa hari ang iyang paboritong ulipon. Apan sa gihapon, mingon ang ulipon, God is good all the time. And all the time, God is good. Sa dihang naayo na ang kumagko sa hari, makiksunan ng adto sab sila sa layong nga forest ug naghunting kauban ang daghang sirban. Samtang ang paborito niya sirban na apa na priso. Dito sa bukid sa ilang naabtan sa teritoryo sa mga kanibal, ang mga tao nga maghalad ug kinabuhi sa tao panahon sa ilang pista. Nadagpan silang tanan ug isa-isa gipamatay ang ulipon ug gihalad. Sa dihang ang hari na maoy patyon aron ihalad makigsunan, ilang namatigdan nga kulang nagkulamoy ang maong hari. Sumala sa ilang tinuhan dili dawaton sa Dios ang halad kadtong kulang ug kulamoy. Busa ilang gibuhian ang hari ug gitugutan nga makauli. Hallelujah. May purpose. Pag-abot sa hari siyang gingharian, nagsilibrit sila sa kalipay kay tauli ang ilang hari nga buhi. Nahinumdum dayon ang hari sa iyang ulipon nga iyang ipapriso. Miadto dayon ang hari sa priso, mingon, tinuod yun. Ingon siya, tinuod yun, God is good all the time. Mitubag ang ulipon, oh kamahalan. All the time, God is good. Mitubag ang hari, nagmahay ko, nagipapriso ka na ako. Mitubag ang ulipon, ayaw pagmahay, mahal nga hari. God is good all the time. Kay kung wala pa kunin mo prisuha, o nakauban ko sa imong las nga pagpangayam, apil ko nga patyon og ihalad. Busa, God is good all the time, and all the time, God is good. God is good.